Let's go in the battle play. Yan, yung prank ko guys. Go, go, go. Team blue in team pula. Ito tayo sa kabila guys. Walang MM yung ano natin guys. Invade. So guys. Patay. Grabe ang galing. Tago lang guys. Ayaw na yung tani guys. Samin tayo guys. Ayan. Ito tayo. Rambulan na ba to? Let's go. Rambulan na to. Martis. So, Mia. At saka Fanny. Yan. Go. Yan. Sige Harit. Labanan mo Harit. Good. Magtuturtle na guys. Sino kaya makakuha ng turtle? Okay. Kuha ng blue team guys. Patay. Sige. Yan. Patay niyo yan. Yan. Good. Dito nagpatayan na din dito guys. Oh. Saka tutulungan ng isang Martes. Hindi ko nakita.